नमस्कार येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन हालीसर आमी पळयलां जशें जशें राजकारण जशें जे वटेन वता ते तरेन पळयत जाल्यार कांय कळना फुडें कितें जातलें तें आनी एक सरप्रायजीस येता. कोणेच ठरोवन नाशिल्लें की काँग्रेस पक्ष आसतना आनी कोण तरी गोवा काँग्रेस पक्ष किंवा गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून रजिस्ट्रेशना खातीर इलेक्शन कमिशनान वतलो. पूण तशेंच जालें. आतां फाटल्यान खुबश्यो वावड्यो आसा की ताज्या फाटल्यान कांय काँग्रेसवाले आसा ते आतां जशे दीस वता तशें कळटलें. पूण सद्या आमी डिस्कस करता एक क्वेश्चन अबाउट न्यू गोवा काँग्रेस पार्टी. तितून एक क्वेश्चन आसा तो म्हणजे वेदर यू कॅन हॅव अ पार्टी वीथ सच नेम वेन ऑलरेडी देर इज काँग्रेस पार्टी एक्झिस्टिंग अँड सेकंडली वॉट कूड बी द पॉलिटिक्स बिहायंड दीस एंटायर गोवा काँग्रेस पार्टी. आनी हे डिस्कस करपा खातीर आमचे बरोबर आसा फॉर्मर कमिशनर गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशन प्रभाकर तिंबले. येवकार सर तुमकां. आनी आमचे बरोबर आसा एक्सपर्ट एडवोकेट सिद्धार्थ सामंत सर तुमकांय बी येवकार. सो पयलीं हांव वता तिंबले सरां कडेन. सर एकदां काँग्रेस पार्टी आसा ऑलरेडी सो परत गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणून रजिस्टर जावपाक शकता. आतां सध्या पार्टी रेजिस्टर पळय आसा ते आसा INC इंडियन नॅशनल काँग्रेस. गोवा काँग्रेस पार्टी म्हण ना. सो स्लॉट आसा अशें दिसता आमकां. म्हणल्यार रेजिस्टर्ड पार्टी इज INC नॉट गोवा काँग्रेस पार्टी. पूण प्रॅक्टिकली पळोवचें पडटलें हें नांव रेजिस्टर करपाक शकता जाल्यार, कित्याक जी नांवां रेजिस्टर करपाची पळय क्रायटेरिया आसता तातूंत भितर एक क्रायटेरिया आसता की नांव म्हणटा तें डिसेप्टीव आसपा जायना. म्हळ्यार नांव म्हणटा ताजे फटकेरे आसपा जायना, फोटोवप जावपा जायना, फटवण जावपा जायना, फोटोवपी आसपा जायना. सो गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणटा तें नांव तर दिलें तर विल द पीपल गेट मिसलेड. सो हो एक प्रश्न इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया मुखार आसतलो. आनी जेन्ना ऑब्जेक्शनां आपयल्यात तेन्ना हो एक इश्यू ऑब्जेक्शनाक आसतलो आनी तो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तो डिसायड करचो पडटलो. ते मागीरच जातलें. सो वेन इट एपरंट टॅनर ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट म्हळ्यार कितें तूं तर इन्स्ट्रुमेंटाची फेसा तर पळयली तर अशें दिसता की इट मे टेंड टू बी डिसेप्टीव बट द कॉल हॅज टू बी टेकन बाय द ECI. काँग्रेस पार्टीचो जो गोवा हे आसा पळय हँडल आसा पळय गोवा GPCC ताचें नांवूय तांणी गोवा काँग्रेस दवरिल्लें आसा. आनी वेन वी से रिफर काँग्रेस इन गोवा इट इज कॉल्ड एज गोवा काँग्रेस. सो दॅट विल ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम. फॉर से डिजिटल मिडिया तुम्ही तांकां गोवा काँग्रेस म्हण आय मीन यू एड्रेस देम एज गोवा काँग्रेस. प्रिंट मिडिया एक गोवा काँग्रेस मध्ये असं झालं, इंडियन नॅशनल काँग्रेस मध्ये असं झालं म्हणत नाही. सो हे सगळी पॉइंट्स इलेक्शन ऑफ कमिशन ऑफ इंडिया तुका घेवन बसून ताजेर निर्णय दिवचो पडटलो. सो दॅट्स वाय हांव तुका म्हणटा तो इन्स्ट्रुमेंट पळयलो दिसता it may deceive people. It has to be taken by election commission. So Okay. I think with this name there are issues, there are problems. It is not a clear-cut case that the name can be accepted without applying the mind here. ओके सर तुमचे कडेन परत येतले पूण तेच्या पयलीं एडवोकेट सिद्धार्थ सामंत बींग लॉ एक्सपर्ट ऑल्सो एंड ऑल्सो पॉलिटिकल एक्सपर्ट ऑल्सो आय वॉन्ट अ लॉ सायड ऑफ इट रायट नाव. Can there be Goa Congress Party registered in that name? I don't see that there is any embargo. Objections have been called for. People are free to go. Any member of public is free to go and raise their objections. Party has been just म्हणजे आताच फक्त त्यांच्यानी ती रजिस्ट्रेशनाक घातल्या. 1 महिन्याचो टाइम दिला. जेका कोणाक दिसता पळय जे डिसेप्टीव आसा किंवा आनी कितें आसा त्यांच्यानी वचून ऑब्जेक्शन करचे आपली केस लेट देम मेक देअर केस गुड. बट आय विल ब्रिंग सर्टन इन्स्टन्सेस टू यू वेर इन काँग्रेस टील डेट हॅव कम अप विथ सच फ्रॅक्शन्स ॲटलिस्ट बिटवीन 15 to 20. इंदिरा काँग्रेस म्हणून आशिल्ली तेन्ना काँग्रेस येताली डिसेप्टीव जाली ना तेन्ना
मुपनार काँग्रेस म्हणून आशिल्ली तेन्ना आनी कितें जालें तेन्ना डिसेप्शन जालें ना. काँग्रेस अर्स म्हणून एक आशिल्ली तेन्ना डिसेप्शन जालें ना. सो अश्यो काँग्रेसीच्यो म्हाका आतां सगळें याद येना, बिटवीन 15 to 20 काँग्रेस डिफरंट जाल्ली आसा. No, all parties have been legally registered, they have contested elections, they have fought elections. So आज इवन तृणमूल काँग्रेस किंवा बाकीचे नॅशनलिस्ट काँग्रेस म्हणा ते सुद्धा काँग्रेसीचोच एक भाग. They all have been defectors from Congress. Even this, you will see as and when the time progresses, हातून कोण लोक असतले, कोण ऑफिस बेरर असतले, the rumors that I hear, it is the same people. The root cause, if you really want to discuss why this party has come into existence, ताचेर सखोल चर्चा करूया. मागीर कळटले लोकांक की whether in fact the Congress will have an identity crisis because of this party, and who will be responsible for it, what is the circumstances that has given rise to this, is something more important issue than mere identity or people will get deceived. In 21st century, in a place like Goa, be sure nobody is getting deceived. Everybody knows what is happening and whom they want to vote, and it's not that they cannot look beyond whatever is being shown or displayed to them. ओके, आय विल गेट बॅक टू यू सर. पण तिमले सर, ॲडव्होकेट सामंत म्हणटा की हाज्या पयलीं खुबश्यो अश्यो काँग्रेसीस जाल्ल्यो आसा आनी ही मिस्ड वन. गोवा राजीव काँग्रेसूय जाल्ली गोंयांत हांगा अंडर फ्रांसिस्को सार्दिना, which was fallout of BJP's this thing, because of which BJP came to power for the first time. So first of all, what he is saying की अश्यो 12-15 काँग्रेसी जाल्ल्यो आसा, there should not be any problem. Yeah. See, one thing is the word Congress itself means a party. So Congress शब्द उजार केलो म्हूण कांयच प्रॉब्लेम जायना. It is the whole concept means you have to find out Goa Congress Party and Indian National Congress, its usage in Goa, and then take a call. So issue is not with the word Congress. Anybody may use the word Congress. Congress is not the prerogative, that word is not a prerogative of the Indian National Congress. And थोडी गोष्टी पळय आसात, लायक तुवें उदाहरण दिलें तें गोवा राजीव काँग्रेस. I don't know whether it was registered with the election commission or whether it is just a splinter group. आम्ही स्प्लिंटर ग्रुप करतकर तो ग्रुप हाजो ग्रुप ताजो म्हणटात. Whether whether there was a constitution of the party and the constitution was sought to be registered with the election commission and the election commission got it registered with that name, I am not clear on that as far as Goa Rajiv Congress is concerned. आता पार्टी कशी जाली, कित्याक फॉर्म जाली, whether it is because of internal fights, whether it is because some group wants power to be shared, ह्या इश्यू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया मुखार नासतात. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया म्हणटी तातूंत भितर वचच ना आनी तातूंत भितर ताणें वचपूच न्ही. हे इश्यूज पॉलिटिशियनान घेवपाचे आनी हे इश्यूज वोटरान घेवपाचे. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया म्हणटे फक्त नाव, वेदर द नेम इज डिसेप्टिव्ह. इलेक्शन कमिशन म्हणलें कितें, वी आर ऑन द नेम. सो थिंग इज नाव पळय दिवपा पळय सोदतात तें नाव म्हणटा तें सेक्युलर काय इट इज सेक्युलर म्हणल्यार आमी जे सेक्युलरिझम पळय उलयतात नाल्यार सेक्युलरिझम इज ए डर्टी वर्ड आमी पळय केला ते अर्थान हांव उलयना. वेदर देर इज त्या नांवा भितर रिलिजियस कॉनोटेशन, कास्ट कॉनोटेशन आसा तें पळोवपाचें. वेदर कसलोय नॅशनल सिंबल बी उजार करून ताजो उपयोग केलो जाल्यार पळोवपाचें. वेदर नेम डिसीव करता, डिसेप्टिव्ह आसा म्हळ्यार फटयता तें पळोवपाचें. दीज आर द इश्यूज बिफोर इलेक्शन कमिशन. पार्टी फटयना म्हणटा, कशी जल्माक आयली, वॉट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, मोटिवेशन कितें आशिल्लें, बरें मोटिवेशन आशिल्लें काय पॉलिटिकल मोटिवेशन आशिल्लें. दीज आर नॉट द इश्यूज बिफोर द इलेक्शन कमिशन. No, what Advocate Samant says is that you must have heard, ते म्हणटा की ह्या आयच्या जगान तसो कोण फटोवपा ना म्हणून लोकांक कळटा ही काँग्रेस वेगळी आनी ती काँग्रेस वेगळी अशें म्हणून. माय क्वेश्चन इज फॉर तिमले सर. सर म्हणटा ते सामंत ओके तो ते ताजे पर्सनल मत आसा. पूण कितें आसा तर तुमची मिडियाज घ्या तूं, डिजिटल मिडिया. सो हाव विल यू आर रिफरिंग टू द एक्झिस्टिंग काँग्रेस एज गोवा काँग्रेस.
So how will you refer to both the Congresses, Goa Congress and Goa Congress New? So these are issues which come. So find that college. Yeah. So photoवपाचे म्हळ्यार voter knows the candidate. आणि गोंया कोणी फटोवपाक ना कित्याक गोंय ल्हान राज्य. प्रत्येक कॅन्डिडेटाचे आमकां खंय जल्मलो ते जात कितें, मनजात कितें, धर्म कितें, अधर्म कितें, खंयच्यान पयशे आयले तागेले, तागे सोयरी कोण, आमकां सगळी खबर आसता. So there is no issue. It is not like in a big state, जाका जो पळय उमेदवार पळय आसता ताका एटलीस्ट 60% ऑफ द जनता ताणें ताका पळयलो नासता, वळखय ना. दे ओनली नो दे आर पंच और सरपंच इन ए बिगर स्टेट. हांगा प्रत्येक कॅन्डिडेटाक आमी शेक हँड केला. That issue is different. It comes to the voting. Here we are only on the name, whether the name fits the criteria for registration. ओके, माय क्वेश्चन इज फॉर ॲडव्होकेट सामंत. जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा पळय, बिसायड्स द नेम देर ऑल्सो कम्स अ सिंबल. म्हणजे हात आयलो की काँग्रेस जाले, कमळ आयले की बीजेपी जाले. सो कोणें कितलेंय गोवा काँग्रेस नांव घेवन ताका समज एक बावली मेळ्ळें सिंबल किंवा कपबोर्ड मेळ्ळो, बॉल मेळ्ळो, आय डोंट थिंक द पर्पज फॉर वीच इट इज फॉर्म्ड इट वील एक्चुअली सर्व द पर्पज. डोंट यू थिंक? Correct. So now that's precisely the reason more discussion has to be under what circumstances it is formed, who has formed it, what are the intention, and what is the object that is sought to be achieved. I am not saying that these are the points which will be available for discussion before election commission. I am quite mindful about it. No, in fact, just one thing I want to clarify की जे गोवा काँग्रेस पार्टीचे जे प्रेसिडेंट आसा फ्रांसिस्को, तांकां आमी कॉन्टॅक्ट करपाचो ट्राय केल्लो, but he didn't pick up the phone, and then we came to know that he's out of station. That is what was told by his family. तेजो वायस प्रेसिडेंटाकूय ट्राय केल्लो. बट सामंत सर, तुमच्या खातीर this is precisely formed by those people who are already in Congress, and these people are already in Congress. Absolutely. So there you are. Now exactly. Now you know where I am coming from. So this is, I have been seeing this I have been following Goan politics when I became 18 years old. That was in the year 1991. काँग्रेस पक्षाची कारकीर्द आसा ते 91 पासून आता हांव पळयता. ते कोणूय बकरो पळयता, 4 वर्सां ताका काम करून घेतात ताच्या कडल्यान. जशें आता तुमी एकटे कडल्यान पयले करून घेतले त्यांनी. इलेक्शनाचो टायम आयलो, तिकेट वाटपाचो टायम आयलो, दे हॅव रोप्ड इन गिरीश नाव and they want to go with usual path. हे हांव केन्नाच्यान पळयता. सुशील कुमार शिंदे जेन्ना पळय हांगासलो प्रभारी आसतालो, ब्रार म्हणून एकटो आशिल्लो तो प्रभारी आसतालो, मागीर रमेश चिन्नातिला तो प्रभारी आसतालो, तेन्ना हे तेंचे सेम मोडस ऑपरेटी हॅड बीन सेम, एब्सोल्युटली सेम. दिस इज द सेम वे. हेका लागून बरेचशे लोक, नाव यू सी हाऊ मेनी पीपल हॅव रिजाइन्ड अँड गॉन बिकॉज गिरीश हॅज कम बॅक. हाऊ मेनी पीपल आर अनहॅपी बिकॉज ऑफ इट. पीपल आर ओपनली मेकिंग स्टेटमेंट. There are people who have been anti-party activities. हो त्याचेर एलिगेशन करता, तो हेचेर एलिगेशन करता. So this party has come in existence because एक जॉईंट फॅमिली पळय कशी घरान झगडी जाली काय स्प्लिट जाता आणि कोण एकटो चलो भायर वता, दुसरो आणि कोण चली लग्न जावन वता. दिस इज काँग्रेस इज इंटरनल दिस. Instead of blaming somebody else, that somebody else is funding this, why your family has not remained joined? That's the question. Essence wise, Advocate Samant, essence wise पळयत जाल्यार it will not fetch them any results. कारण हांव म्हणटा ते प्रमाणे they will not have a symbol with them. No, they may not have a symbol, but people may want to shift from traditional Congress votes to new Congress votes. So whether it will garner more votes or whether they'll be split in votes or they'll be split from Congress, traditional Congress to this new Congress is something which we have to see. Okay, but Timle sir, तुमचे कडल्यान I want your reaction. One is that essence उरपाना, you must have heard, yeah. उलयतात हे इश्यू आमगेले विशया कडेन ताची काय हे ना, ताजेर काय प्रभाव पडपाची न्ही. म्हळ्यार ही पार्टी कशी तयार जाली. I mean, the Election Commission of India will not go into the history of how this party was formed. And दुसरें,
एक पार्टी फॉर्म जाता आणि त्या पार्टी नाव काँग्रेस दिता हाजो अर्थ ती ती म्हणजे ती आम्ही पळय ती काँग्रेस पळय म्हणटात इंडियन नॅशनल काँग्रेस आणि एक नवी पार्टी येता आणि म्हणटा आपूण काँग्रेस पार्टी दॅट डजंट मीन ती तेच काँग्रेसीच्या तत्वाचेर आणि सिद्धांताचेर चलता म्हणटकर ओल्ड काँग्रेस आणि न्यू काँग्रेस अशी अशी करून तुलना करप I mean, I don't buy that particular kind of an argument because finally, party we will know. पार्टी म्हणल्यार कितें ही पार्टी आतां पळय येता आतां आमी सद्या ते गोवा काँग्रेस पार्टी म्हणटात इट इज देर फॉर रजिस्ट्रेशन नॉट एट ओवर अजून माळ पडली ना बाळशिंग बांदली ना सो ती पार्टी एक्चुअली कितें ताजी उद्दिश्ट कितें ताजी विजन कितें ताजी आयडियोलॉजी कितें हे कोणाक खबर ना सो असंतुष्ट काँग्रेस म्हणून ती नवी काँग्रेस न्यू काँग्रेस म्हणजे न्यू डजंट मीन मॉडर्न न्यू म्हळ्यार नवी आयली ती हाले आयली ती यू कांट टॉक इन दॅट पर्टिक्युलर वे अशें म्हाका दिसता तुजे प्रश्न कितें आशिल्लो नो माय क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल जेन्ना कोणीय म्हणटा की आपूण ह्या काँग्रेसींतल्यान फुटून त्या म्हणजे आपली काँग्रेस तयार करता बारीकशीच असं काय आसना गोंया स्पेसिफीक काय आसना सो एंटायर काँग्रेस डजंट एक्झिस्ट ओनली विथ द नेम इट ऑल्सो एक्झिस्ट विथ अ सिंबल एनी पॉलिटिकल पार्टी सो ही जर पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म जाली जाल्यार तांकां जे सिंबल मेळटले देट वूड बी कोणाक बॅट मेळटले कोणाक बॉल मेळटलो कोणाक कबड मेळटलो कोणाक बावली मेळटले एरोप्लेन मेळटले डोंट यू थिंक आणि जो एसेन्स आसा जेच्या खातीर ते आमी काँग्रेस म्हणून भायर सरतले तो एसेन्स तांचो अचीव जावचो ना सिंबल म्हणटा तो नेक्स्ट स्टेज पयली स्टेज इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी आणि मागीर द पार्टी हॅज टू एप्लाय फॉर द सिंबल आणि सिंबल एप्लाय करता तेन्ना जे पळय फ्री सिंबल आसात तातूंतले ते पार्टीन चूज करपाक जाय नाल्यार पार्टीक जाय तो सिंबल पार्टीच्यान एक नवो सिंबल एक तयार करून धाडपा जाता ताजी हे पिक्चर काडून कॅरिकेचर काडून वॉटेवर इट इज फॉर द इलेक्शन कमिशन टू टेक ए कॉल सो फ्री सिंबल आसा ते अलॉट करतले पूण तो पार्टीचो सिंबल जायना पूण ते पळय रजिस्टर्ड पार्टी म्हणून एक तर सिंबल तांकां दिलो तांची कॅन्डिडेट्स पळय आसात ते सिंबलाचेर इलेक्शन लडोवपाक शकतात पूण खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जर तांचो कॅन्डिडेट ना तर हो सिंबल ते दुसरी मनशाक अलॉट करपाक शकतात ओके जसो कोकनट सिंबल आशिल्लो जेन्ना गोवा फॉरवर्ड पळय स्थापन जाल्ली तेन्ना आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो 2017 इलेक्शन जालें तेन्ना कुंकळे कॅन्डिडेट नाशिल्लो सो तो सिंबल जोके आलेमांव इंडिपेंडंट राविल्लो तो सिंबल कोकनट जोके आलेमांव अलॉट केल्लो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सो इट इज अ फ्री सिंबल एनीबडी कॅन बी अलॉटेड अदरवायज जे पार्टीचे मनीस आसले फर्स्ट प्रेफरन्स तांकां आणि मागीर तो सिंबल तांचोच म्हूण कन्फर्म जाता ओनली आफ्टर दे गेट अ सर्टन पर्संटेज ऑफ वोट्स एंड दे मेंटेन दॅट पर्संटेज फॉर some 3 times during the assembly elections. Certain percentage or certain seats, I think that you have to get. No, certain states is to qualify for the national. Jor the party is, I have in my constitution itself, I say that my area of operation is the state of Goa. No, not states. I mean to say seats. थोडी सिटां जिखची पडटा किंवा हे जावचे पडटा any one of them. Votes, yeah. Because that's how MGP remains to be MGP by winning. So my question to you, Timle sir, again before I go there, या आता एक 4-5 महिने उरलेले आसा हे पॉलिटिकल पार्टीचे एक म्हयनो असोच गेलो की ऑब्जेक्शन सजेशन्स मागीर एक 4-5 महिने उरतले 4 महिने डू यू थिंक दिस विल एक्चुअली बी मटेरियलायझिंग इन टू अ पॉलिटिकल पार्टी विथ अ सिंबल तूं ते विचार जाल्यार तशें विचार जाल्यार आय डोंट थिंक ही पार्टी तशी एक इफेक्टीव फोर्स जातलो अशी आनीक हे कितें आसता इलेक्शन टायमार अळम्याचो पावस पडटा आनी तसो इलेक्शन म्हणल्यार एक पावसच न्ही एक तरेचो सो पॉलिटिकल पार्टी म्हणल्यार अळमी पूण पॉलिटिकल पार्टी तर हे ना तर इंडिव्हिज्युअल येतातच न्ही म्हणजे दीज आर लायक इंडिव्हिज्युअल्स हे इंडिव्हिज्युअल्सांक दिसता की एकाने आमकां टिकेट मेळपाक ना सो एक पार्टी एक फुडें फ्रंट करून एक आमचीच टिकेट आमकां दिवया नाल्यार हे इंडिव्हिज्युअल दुखावले आसतात
आणि त्या खातीर एक रिएक्शन असता, ह्युमन रिएक्शन. आमी बुद्ध शिकयतले. So we will teach a lesson to my party, the Indian National Congress. बुद्ध शिकयतले. सो ते बुद्ध शिकयता तेन्ना ती मेन पार्टी पळय आसा ती इल्लीशी बुद्ध शिकता, पूण चड बुद्ध शिकता म्हणटा तो अशें करतात. सो तांची पॉलिटिकल कॅरियर स्पॉयल जाता, जे कोण ग्रुप करतात ते. आतां दिसता बरें म्हणून ते, पूण टायम वता तितलो कळटा की आय हॅव लॉस्ट माय पॉलिटिकल कॅरियर. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी येतात, पूण ही पार्टी किती इम्पॅक्ट करतली आय डोंट थिंक, बिकॉज द पार्टी म्हणटा ती आपल्याली पॉलिसी, प्रोग्राम, आयडियोलॉजी कितें आसा ती. आतां म्हणटा तूं जगाक, नवी मॉडर्न जगाक आयडियोलॉजी बी काय इम्पॉर्टंट न्ही. जय श्रीराम इज चड इम्पॉर्टंट. पूण वॉट एव्हर इट इज, ओके ॲडव्होकेट सामंत, टायम इज व्हेरी लेस. आनी आमकां टायम खूब कमी आसा. टायमलेस इफेक्टिव्ह जातले काय ना. आय वॉन्ट अ रिप्लाय फ्रॉम ॲडव्होकेट सामंत की हातून इफेक्टिव्ह जातले काय ना. टायम इज व्हेरी लेस. अजून दे टू गेट टू मेनी थिंग्स इन प्लेस. पळय इफेक्टिव्ह जातले काय ना हे ह्याच टायमार सांगपाक व्हेरी डिफिकल्ट. बट देर हॅज बीन states and there has been political parties which was launched at the very first time and they have formed government. आता तुम्ही तलपती विजयाचे एक्झाम्पल घे, MJRचे एक्झाम्पल घे, AIDMKचे एक्झाम्पल घे, मागीर जयललिता फ्रॅक्शन फुटून आयली आणि तिने घेतले त्याचे एक्झाम्पल घे. सो मेअरली बिकॉज यू हॅव कम एट द लास्ट टाइम or you have not come or you are a very recent party, that in no manner a decide you factor to check whether you are going to make an impact. आता हातून लोक कोण येतले, तुम्ही लोकांक कितें प्रेझेंट करतले, सिच्युएशन त्या टायमाची कितें आसा, हे सगळ्या ह्या गोष्टीचेर डिपेंड आसा. सो देरफॉर रायट फ्रॉम पयली पासून जे हांव म्हणटा पळय, रजिस्ट्रेशन इज अ स्मॉल एस्पेक्ट. आय कम्प्लिटली बाव डावन टू समबडी हू इज सेईंग that the registration, all these factors may not be necessary, but registration of the party is not something which is the final destination. Ultimate destination of the party is going before the people, and for that, because you are going to contest an election, and when you are contesting an election, all these other things are more material than what would be necessary for the purpose of registration. That's the first hurdle. But the game begins. ती पहिली पिल्लू, लास्टाची पिल्लूक जेन्ना वाचतली पळय, थंय गेम काबार जाता. आणि त्या टायमार तुजो कितें स्कोर आसा पळय, ताचेर ठरतले की यू आर विक्टोरियस ऑर नॉट. पहिली पिल्लूक कशी मारल्या, कोणी मारली, केन्ना मारली, कित्याक लागून मारली, इट इज हार्डली ऑफ एनी कॉन्सिक्वेन्स. Okay, sir. I want to ask you, Advocate Samant, because you are a BJP sympathizer, you have said you are a BJP sympathizer. If Goa Congress Party जर झाली, sorry. True, sorry. I have been saying it in the past. I say it now. I will say No, it in no, the future also. you interrupted, so I thought you are saying I am not big. I'm so sorry. Okay, so party ही नवी फॉर्म झाली जाल्यार it would be more, the worry should be more for BJP काय Congress is my question to Samant. See, I will tell you one thing. The BJP has absolutely nothing to do with this. It doesn't look like. I am not a BJP office bearer, so I cannot give you any inside information. But what it appears from the bird's eye view, that this has something to do with internal fractionalism between Congress. The manner in which they run their party, the manner in which they conduct their politics. Why are you not able to keep your house in order? Why is it always that your people are not satisfied? Why it is always that people, if one president coming in the party and taking over the party causes disturbance for the entire party, is something which Congress has to explain. And this new the political front which is being launched is a consequence of the internal dispute of the Congress party, and that is what is more relevant. So this, according. Okay, I think we lost Samant. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 77200472779.
Apply today at EDC to grow your business. पण तिमले सर की ते म्हणटा की दिस इज कॉन्सिक्वन्स टू दी इंटरनल डिफरन्सीस विदीन दी पार्टी बट माय Yeah. क्वेश्चन स्टील रिमेन्स जर ही पार्टी झाली जाल्यार इट वूड डॅमेज काँग्रेस पार्टी और टू डॅमेज बीजेपी बिकॉज आय वॉन्ट टू रीड इन टू द थिंग्स की हू इज बिहाइंड दिस पॉलिटिकल पार्टी Any party which comes like this party, it cannot damage the BJP. It will damage the opposition. Opposition means the non-BJP parties. It will not damage BJP at all. So this will be like BJP. It's like a Maja BJP, advantage BJP. Worldly impact worldly impact जातलो असो म्हाका दिसना पूण whatever it is, it will create lot of roadblocks for the opposition. So is this an attempt by someone to divide the opposition votes? Because we have seen RGP really actually getting fragmented. RGP is not a force anymore right now, at least. I don't know what will happen in future. So in these circumstances, are you looking at this as a plan by BJP, or this is just an anger out of Congress's, anger by Congress leaders? Yeah. So I will not look it as a prima facie Timle sir, plan of I'm the asking BJP. you. Sorry. Yeah, I am not prima facie looking at it as a plan of the BJP. So BJP म्हणते ती मागीर एखादी फुडी येतली म्हळ्यार आपल्याला हात दाखयनासतना आपल्या काम करतली पण बेसिकली आय थिंक इज people who feel hurt in the Congress, they are तांची आपल्याले फिलिंग्स पळय आसा ती ह्या भशेन ते दाखयतात की आम्ही एक धडो शिकयतले काँग्रेसीक. As I told you, काँग्रेस धडो बी काय शिकपाचे ना. Congress has gone through this over all these years, such things. So, so that is, I think, the main issue here. So, BJP is not after this, according to me. Not that they have done it. But if this is happening, and BJP is a political, they are a very intelligent political party. Will this- त्याही मातशे तुगेले गेमीच्या ग्राउंडाच्या भायर रावन तेही थोडे शटलकॉक मारतले न्ही. Okay, Advocate Samant, welcome back. Also, to me discussing, we were discussing ki who will it be ultimately advantage कोणाक जातली ह्या पार्टीक लागून, whether it is BJP or Congress. And do you think BJP Congress, I pardon, Congress finish जातले ह्या गजालीक लागून की दोन कुडके जाल्या म्हणून? काँग्रेस अदरवायज ऑल्सो इज ब्रिदिंग इज लास्ट फिनिश जावपाचे आणि उरला कितें तांचे मायनस दीस पॉलिटिकल पार्टी वॉट इज देअर क्रेडिबिलिटी तांचे स्वतः ऑन इट्स ओन निवडून हाडपाची कितली कॅपॅसिटी आसा तांचे आज जर इलेक्शन घेतले जाल्यार कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांचे बूथ लेवल लिडर्स आसा तांचे कार्यकर्ते कितले आसा प्रत्येकाच्या इलेक्शनाच्या टायमार सगळ्यांच्या घरान नांवां वॉर्ड नंबर तुजो नंबर व्हरून त्यो स्लिपी दिवच्यो पडटा कितल्या जाणांच्या गोंयाच्या कितल्या घरांत वचून स्लिपी दिवपाची त्यांची कॅपॅसिटी आसा सो देरफॉर दीस पार्टी दे डोंट हॅव प्रोग्राम दे डोंट हॅव लीडर त्यांनी कसले काम करूना तांची कसली रचना दिसना कसलो स्ट्रक्चर इन प्लेस दिसना. So is it benefiting BJP? Second part of my question you have to answer. Yes, it see if there is a division in the votes of opposition, certainly your opponent that is presently BJP, whom you are fighting ultimately, BJP. So ultimately this split, if at all happens, will certainly help BJP. There is no doubt about it. Okay, my last BJP round of responsible. question, Timle sir, from all the experience that you have, can you just throw some names that you think would be joining this political party if it is formed? No. Too maka bestos on a wrong foot you are trying to catch me. But I will not name a single person. नावा आमची परस जर्नलिस्टां चड खबर असतात पूण जे पळय हे पार्टीचे फाटल्यान पळय आसा शक्ती ते इतली बेगीन फुडें येवपाक नात. फर्स्ट दे मे नेगोशिएट विथ द इंडियन नॅशनल काँग्रेस.
So it may be they are in the negotiation stage or they may come to negotiate. पूण व्हडलें काय जावपाक ना. आनी दुसरें उदय सामंत बाबत पळय म्हणलां, आय एग्री that BJP is always prepared for elections. It is a well oiled machine. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की काँग्रेस काबार जाली, बिकॉज लोकां मदीं खतखत आसा आनी लोकांचे मदीं डिसॅटिस्फॅक्शन आसा ह्या सरकारा विशयी. ह्या सरकारान म्युनिसिपल इलेक्शन पोस्टपोन केली आनी ते म्हणटात आतां आमी असेंब्ली इलेक्शन जातकर घेतले. हे कित्याक केलें सरकारान? देर शूड बी सम रिजन वाय दिस इज बींग डन. सो जो पर्यंत ओपोजिशन लोकां मदीं आसा तो पर्यंत बीजेपी ऑल्सो भंय आसा. इट्स नॉट ए इजी वॉक ऑर ए केक. It's not easy for BJP. Yes. Yeah. Thank you. Thank you very much, Timle sir and Advocate Samant. Both of you, you joined us at very short notice also and online. By pause button, I don't want both of you to get wet in the No, rains. this is best. This is best. This is better, I think. You don't have to travel all the way from Margam. Yeah. Okay, so you're watching Hub Ghazali on your favorite channel Goa News Hub. As we end this discussion, सध्या सगळ्यांचो म्हणजे एक डिस्कशनात सगळ्यांकडे एक नजर लागून आसा, ती म्हणजे न्यू गोवा काँग्रेस पार्टी. हाजे फाटल्यान कोण आसा, कित्या खातीर जाली, काँग्रेसूच कित्याक, काँग्रेसवालेच आसा, बीजेपीन सपोर्ट केला काय ना, हे प्लॅन बी काय हो ब्लॅकमेलिंग प्लॅन, काय एक्च्युअली काँग्रेसीक त्रास जातलो, काय एक्च्युअली जेन्युअनली काँग्रेसीचे जे रागार आसा गिरीशाक लागून ते ह्या पक्षान आसा. इलेक्शन कमिशन कितें करतले, सिंबल खंयचो मेळटलो, ते कोणा वांगडा अलायन्स करतले आनी कोणा वांगडा अलायन्स करचे ना. गोवा फॉरवर्ड पार्टी सपोजिटली हे न्यू गोवा काँग्रेस पार्टी जाली जाल्यार गोवा फॉरवर्ड पार्टी वील बिलीव इन वीच काँग्रेस पार्टी, बिकॉज दीस डेज विजय सरदेसाय इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट हायकमांड हांगा आसपा जाय, हायकमांड वयर आसपा जायना. सो वीच पॉलिटिकल पार्टी वील अलाय. All these questions are unanswered right now, but to get answers to all these questions, you don't have to go anywhere. Right now, if you are watching us, kindly subscribe us and notification on kara. You will get answers for all these things as we approach the elections. You are watching Goa News Hub. Keep watching us. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी. नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.